Jua-jua, cikir si maguli, gabritandu. Ngarap kami kambas keadaan sehat-sehat. Bujur nintaman Tuhan baca dengan jumpa kita wari enda ibas live streaming enda. Cikir wari enda si teruskan renungan ta karena lias ate Tuhan. Ibas berita si mahuli. Tuhan nepa krina sinasalit ibas 6 wari. Canah terakhir si itepana manusia. Engkair kita kan enda metujun. Krinana icipta guna manusia. Canah manusia guna Tuhan. Enda mi katakan Tuhan bas kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah si jadikan manusia, si sentudu ras tempasta, si menam seri ras kita. Canah kencai jadikan manusia, ibas ayat 20 nina, ertuahlah demi doni enda. Artina Tuhan nepa doni enda, gelah doni enda idemi manusia, si segambar, si sentudu ras ia. Si menam seri ras ia. Tapi kenca itu padibata manusia Adam ras Hawa minterkal iar dosa. Enda me erbahanca mustilit penebusan. Andilang rencana dibata gagal bandosa manusia. Tapi dibata lah mungkin gagal. Canah na keleng naman manusia lah mungkin inga dikena. Ban ia dem keleng ate. Maka kenca Adam berdosa ras Hawa. Ijanji kena penebus. Juru selamat. Arah kesusuran diberu. Simperperken takal nipe iblis. Enda me injil si pemena. Maka Yesus Kristus anak dibata. Reh arah sekala diberu. Cana enda me panglimata. Si naluken dosa, naluken setan. Ibas kematian na ikayu persilang. Keke basi matenari, geluh mulihi. Memberikan geluh simbaru. Hidup kekal man banta. Endam Injil si pertama. Iturikan man Adam, kenca bage sehman kain ras Habil. Habil makala arkini teken maka i persembahkan na persembahan sing korbankan darah, mengamburkan darah, kematian, maka na lalit pengampunan dosa, adi lalit ngamburkan darah. Endam nina ibas Heber pasal 10. Endam ertina dosa ndai upahna kematian. Janah gudandungi dosa mustilit ngamburkan darah, mustilit si mate. Maka na Habil alokan dibata persembahan Habil berdasarkan iman man korban si sediakan dibata enda me kematian si sediakan dibata enda me Yesus Kristus kenca bage reka Injil man Nuah enda me kesusuran pesepuluhkan ibas Adam nari Lameh orang tua Nuah. Canah Lameh kesusuran Enok. Enok ia mengenca. Singena ati Tuhan bas zamanna. Enok yang kat Tuhan geluh-geluhan. Janah Lameh enda kempu Enok. Berarti Enok kempuna Lamek, Lamek bulangna Enok. Enok kempuna Lamek, Lamek anakna Nuh. Berarti Nuh ente. Endang ngatakan cakrina manusia dosa. Bagi ikuti Paulus ibas Mazmur nari surat kena ibas Roma pasal 3 ayat 10. Lalit si benar sada pelang. Bagendam zaman Nuh lalit si benar. Bagendam zaman tenda lalit si benar.
tapi nina Tuhan. Ibas Kejadian pasal 6. Nuh beroleh kasih karunia ibas Tuhan nari. Endam Kejadian pasal 6 ayat 8. Tapi Nuh ngena ate Tuhan. Ngena ate Tuhan jenda bahasa Indonesia beroleh kasih karunia. Kasih karunia enak mertina ibreken cuma-cuma ihadiahkan erdandankan kelengatena. Endam zaman Nuh beroleh kasih karunia. Jana nina padan simbaru kasih karunia enda me Yesus Kristus. Maka Nuh sendiri iselamatkan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ise pelasuku Bapa adilakin arah aku nina Tuhan Yesus. Makan Abraham, Nuh, Yesaya, Musa krina iselamatkan arah Yesus Kristus. Maka sepanjang Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, berita na Yesus Kristus. Adam ngosi begini, Yesus Kristus, arah janjina perperkentakal nipe. Habil enda memberitana Yesus Kristus, arah persembahkena korban singamburu kendar. Bagi bebas zaman Nuh. Ia iselamatkan kasih karunia di bata. Endama Yesus Kristus. Janah zaman Nuh. Gambaran Yesus Kristus. Pernyataan kasih karunia di bata. Endama iperintahkan Tuhan Nuh. Erban sada bahtera. Bahtera enda istilah kapal sigalang. Kam rasaku bagi zaman Nuh krinana kita enggor dosa. Kam rasaku perdosa lanai kita benar ilebe-lebe di bata. Kita musti mati. Tapi lit kasih karunia di bata. Kasih karunia di bata. Enda me ibre kena Nuh. Iperintah kena Nuh. Reban bahtera. Canah nina, ibas sada Petrus pasal 3 ayat 20-21, Nuh terus berberita, bertobatlah, bertobatlah. Enda mepanggilan Tuhan arah Nuh, gelah bahan si manusia iselamatkan. Kam rasaku, kalak perdosa, kita perlu taat man berita Injil. Uga Nuh taat, ibangunna bahtera, ibas Kejadian pasal 7 ayat sada, nina Tuhan manua, bangkatlah kamras krina keluarga andu kubas kapal Sada kam nari ngenca ibas doni enda rebahanca si mahuli kuakam. Enda kasih karunia Tuhan berikan nama Nuh. Iperintahkan Nuh reban bahtera. Bangkat kamras keluarga andu. Kampe rasaku. Iperintahkan Tuhan bangkat kubas Kristus. Enda mekasih karunia Tuhan. Aluna dingken dosa-dosa andu. Lalit juru selamat. Lalit penampat. Lalit pengalami dosa. Lalit kegeluhan simbaru. Lalit hidup kekal. Kecuali Yesus Kristus. Anak di bata. Jadi manusia yang geluh lar dosa. Mati kayu persilang arkitekan dosa andu ras dosaku. Wari petelukan geluh mulihi. Enda mekasih karunia. Zaman Nuh igambarkan dengan alu bahtera. Zaman tak enggo jelas. Zaman Nuh iperintahkan di bata. Nuh reban bahtera. Zaman tak enda iperintahkan di bata. Kita bertobat bas dosa antanari. Canah rehku Kristus. Ngalokan pengalami dosa. Geluh simbaru hidup kekal. Enggonge kam bertobat. Enggonge alo kendu kasih karunia di bata. Enda merenungan ta suari enda. Tuhan Yesus masu-masu kam kerinana. Amin.